جناب کی دمون، جناب کی دمون، جان دے دوں گا. اپنے لیے خود ہی جگہ بنا لو. یہ تو ایک گزرگاہ ہے جہاں ہر بندہ مختصر عرصے کے لیے قیام کرتا ہے اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کر چل پڑتا ہے. نہیں چھوڑوں گا. کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا. پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو. بیٹھے رہو تم. آخر کوئی روکتا کیوں نہیں اسے؟ ضرورت نہیں، ابھی ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ ختم ہو ہی جائے گا. یا تو بیچارہ موت کے ہاتھوں یا زخمی ہو کر. میرا مشورہ ہے کہ تم فضول میں پریشان مت ہو. ہر ایک کو بالآخر کسی نہ کسی طرح مرنا ہی ہے. بس ختم کریں یہ جھگڑا. اس بیچارے کو اتنا مت ماریں. تم بیچ میں مت آؤ برخوردار، ورنہ اس کی جگہ وہ تمہیں بھی مارنے لگے گا. برخوردار، تم بڑوں کے معاملات میں دخل مت دو. اب بس کرو. اس بیچارے میں تمہاری مار سہنے کی سکت نہیں ہے. اتنی ضرورت نہیں کہ مجھے روک سکے. چھوڑو برخوردار، تم اپنی خیر مناؤ. آخر یہ انسان ہیں، ان سے لاپرواہی کیسے برتی جا سکتی ہے؟ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اب ختم کر رہے ہیں اس لڑائی جھگڑے کو. کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا کہ ختم کر رہے ہیں یہ لڑائی جھگڑا. لو اسے دیکھو، مینکی کو بھی زکام ہوا ہے. خواہ مخواہ آپ مجھے مار. آرام سے. میں کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ دو. آرام سے. میں نے کہا آرام سے. میرا ہاتھ چھوڑو. سکون ہو جاؤ. جب ٹھنڈے ہو جاؤ گے تو چھوڑ دوں گا. میں کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ دو. بشرط یہ کہ پھر نہیں جھگڑو گے. میرا تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن میرا ارادہ ہے. کہانا بس کرو. بڑا سورما سمجھتے ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں پرسکون ہو جاؤ. میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ان قیدیوں سے لڑنا نہیں. آئے دیر نہیں ہوئی کہ شروع کر دیا. میرا مقصد جھگڑا ختم کروانا تھا، جھگڑنا نہیں. جناب اگر یہ نوجوان نہ ہوتا تو نینی خان مجھے مار ہی ڈالتا. تو تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ قیدی ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں اور تم لوگ بیٹھے صرف تماشا دیکھ رہے ہو. آج کے بعد
جو بھی زندان میں لڑے جھگڑے گا اور بدامنی پھیلائے گا وہ خود کو 100 کوڑوں کے لیے تیار کر لے. نینیفر نے چونکہ جھگڑے کا آغاز کیا ہے اسے 100 کوڑے اور یوزارسیس کو 50 کوڑے مارا. ضربات کو برداشت کر. اب آیا نا اثر حریف. تم نے دیکھا نہیں کس طرح نینیفر کپتا کے سامنے بیٹھ گیا تھا. لیکن یہ تو کوئی انصاف نہیں، اسے سزا نہیں ملنی چاہیے تھی. کافی ہے، 50 کوڑے ہو گئے، اسے کھول دو. پتہ نہیں میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں. تم نے اپنی جان میرے لیے خطرے میں ڈالی. اگر تم نہ ہوتے تو وہ مجھے مار ہی ڈالتا. ہم انسان ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. آپ کی مدد کرنا تو میرا فرض تھا. بس کافی ہے، اسے علیحدہ کوٹری میں ڈال دو. صبح تک میں پیشکار جناب پوتیفار تھا. میرا قید ہونے کی وجہ اپنے ارباب اختیار کی نافرمانی اور اطاعت نہ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کیا سوال تھا؟ تم اتنی چھوٹی عمر میں عزیز مصر یعنی جناب پوتیفار کے مشیر خاص اور پیشکار تھے. وہ نینیفر ہمیشہ قیدیوں پر اپنی برتری جتانے کے لیے مار کٹائی کرتا ہے اور دھونس جماتا ہے. بارہا کی دامن نے اسے سزا دی ہے لیکن وہ پھر بھی ظلم و زیادتی سے باز نہیں آتا. آج نینیفر نے پہلی بار اس طرح کسی سے منہ کی کھائی ہے. میں اسے جانتا ہوں. وہ نگہبان قصر پوتیفار رہ چکا ہے. میں تو سمجھا تھا کہ زندان میں اس کی اصلاح کر دی ہوگی، مگر وہ ایک کامیاب فاتح کی طرح جا رہا تھا. اگر اس نے اظہار پشیمانی نہ کی. بانو حضور، اتنی جلدی کوئی نتیجہ اخذ مت کیجیے. چند روز گزرنے دیں، از خود آزادی اور ناز و نعمت کی قدر و قیمت جان جائیں گے. جب وہ جا رہا تھا تو ایسی جیسے کوئی قید سے رہائی پا کر جاتا ہے، نہ کہ ایک اسیر قیدی کی طرح. امید ہے کہ ہمارا یہ ہر بات کارگر ثابت ہوگا.
ورنہ یا میں نہیں یا تم نہیں. خداوند مہربان، یوسف رنج و مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، تو اس کی مدد فرما. میں نے اپنی آزادی کو کھویا ہے تاکہ تجھے نہ کھو دوں. الہی، زندان کی سختیوں اور اذیتوں کو مجھ پر آسان فرما اور مجھے صبر و تحمل اور بردباری عطا فرما. خداوندہ، پوتیفار اور زلیخا نے میرے لیے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی انہیں معاف فرما اور زلیخا کو اس کے خود ساختہ نفس کی قید سے نجات دے اور اس کی اپنی جانب ہدایت فرما. کیا تم پہلے قصر پوتیفار کے نگہبان تھے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ یہ جوان تمہیں جانتا ہے. کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتے ہو؟ کیوں اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آ جاتے؟ میں بچپن میں تمہاری چوری کا شاہد رہا ہوں اور جوانی میں تمہاری ظلم و زیادتی کا. کون ہو تم؟ مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں وہی بچہ ہوں جو تمہاری اس قید کا باعث بنا تھا. قصر پوتیفار، خزانہ قصر، کچھ یاد آیا؟ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے قسم کھائی تھی کہ تم سے انتقام لوں گا. مجھ سے بچ کر رہنا. مجھے تم سے کوئی خوف نہیں. خوف ہے تو اس بات کا کہ جس راہ پر تم گامزن ہو وہاں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. ماجرا کیا ہے؟ کچھ نہیں، میرے اور نینیفر کے ماضی سے متعلق بات ہے. یہ کون ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ انہیں سب سے الگ کیوں رکھا گیا ہے؟ پتہ نہیں، کل لائے گئے ہیں. یقیناً ان کا جرم سنگین ہو. ان کے چہروں سے شرارت تو نہیں ٹپکتی؟ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، معلوم نہیں کیوں.
हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम जैसे गद्दार के साथ जितना भी हो कम है। अगर तुम्हारी बुजदिली और नाअहली ना होती तो आमुन होता अब तक मर चुके होते और हम दोनों ही आला ओहदों पर फाइज हो चुके होते और एक कसी रकम भी हमारे हाथ आ गई होती। अब तुम क्या समझते हो ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूं। हम आमुन होतब को ना मार सके तो क्या कोई और मार देगा और तब हम आजाद हो जाएंगे। मैं मुतमईन हूं। तुम्हारे और भी शरीके जुर्म हैं जो तुम्हारे अधूरे काम को मुकम्मल करेंगे। कौन है वो? बताओ कौन है वो? उनके नाम बता दो ताकि यहां से निजात पा लें। तुम किस कदर बुद्धू हो अहमक। हम तब तक ही जिंदा हैं जब तक हमारे पास बताने को कुछ है। जो ही बताया तो अपना काम तमाम समझो। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यहां से निजात पा लूंगा और तुम भी यकीन रखो कि तुम्हारे लिए एक गद्दार होने के नाते कोई राह निजात नहीं। यानी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है बेवकूफ तुम हो। तुम्हें फरेब दिया गया है। अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारी किसी ने कोई खबर ही नहीं ली। बस करो बेनरोस, बस करो। मुझे उन पर यकीन है। पूरा भरोसा है उन पर। हाँ, पूरा भरोसा है। तुम फिक्र मत करो बेनारोस, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। आली जनाब, अफसोस के ना आमुन होतब और ना ही उनके अहले खाना के साथ कोई भी हादसा पेश आया है। आली जनाब, आपको किसकी भी कुछ खैर खबर नहीं है। तुम्हें यकीन है कि वो गायब है? आली जनाब, जैसे उसे आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई। उसे तलाश करना होगा। पहले कसर के जंजानों में अगर वो गिरफ्तार हो गया तो किसी सूरत में भी उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। जहां कहीं उसका सुराग मिले उसे वहीं हमेशा के लिए खामोश कर दो। बसूरत दीगर अगर आमून को पता चल गया कि ये इक़दाम कत्ल हमारी जानिब से था तो जानते हो क्या कयामत खड़ी होगी। अब तक अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है तो इसका मतलब ये है कि यानी अभी किसी को भी असल मामले की खबर नहीं। और अगर आपो पीस गिरफ्तार हो गया है तो उसने अब तक मुंह नहीं खोला है। आप फिक्र न करें आली जनाब, उसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो, जहां भी हो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। निमी साबू, निमी साबू। जी जी जी, जी आली जनाब। ये क्या है? कुछ खाने पीने की चीजें लेके जा रहा हूँ जुजार सिफ के लिए। ये भी मेरी तरफ से कीदामन को देना और उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि जुजार सिफ को निहायत अजीम व मोहतरम रखी और उम्र जिंदान की इस्लाहात के ज़मन में उनसे बैरमन हो, क्योंकि वो इस कम उम्री के बावजूद निहायत ही माहिर और तजुर्बेकार और दाना और हकीम है। जी जरूर जरूर आली जनाब, जरूर जरूर।
अंदर आ जाओ। रुदामुन को मेरा भी सलाम कहना और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। इस थैले में क्या है? थोड़ा सा खाना है युजार सीफ के लिए। ये जंदान है, कसरे पुतिफार या इस्तराहतगाह नहीं। लेकिन चूंकि रुदामुन ने ये भेजा है लिहाजा कोई हर्ज नहीं। युजार सीफ को ले आओ। युजार सिफ, जनाब किदामुन ने तुम्हें बुलवाया है। युजार सिफ, युजार सिफ। नहीं साहब, जनाब किदामुन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? लेकिन मुख्तसर। बस करो नीमी साहब, चुप हो जाओ। ये बताओ, तुम मेरे जंदान से छुटकारा पाने की वजह से रो रहे हो? नहीं, आप जंदान में हैं इसलिए रो रहा हूं। गलती कर रहे हो। मेरे लिए कसरे पुतिफार जंदान था, ये नहीं। ये कैद तो मेरे लिए सरासर निजात और आजादी है। ये मैं आपके लिए लाया हूं। बहुत अच्छा किया, तमाम कैदी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए लाया हूं, कैदियों के लिए नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें बिल्कुल ना दें, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी ले लीजिएगा। सब इन्हें मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। मैं समझता था कि कसरे पुतिफार में सिर्फ बानो जुलेखा ही हैं जो तुम्हें शिद्दत से चाहती हैं, लेकिन यहां तो लगता है कि तमाम साकिनीन कसर ही युजार सीफ की मोहब्बत में मुब्तला है। सिपासगुजार हूं। बानो जुलेखा के हवाले से जनाब किदामुन को तुमने बताया है? नहीं नहीं, जनाब रुदामुन ने लिखा है। वो तुम्हें साहिब फहम फरासत और तजर्बाकार समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से जंदान की हालत जार में बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो जनाब रुदामुन की मोहब्बत है। अलबत्ता अगर आप इजाजत फरमाएं तो कुछ इस्लाहात अमल में लाई जा सकती हैं। ये खाना कैदियों में तकसीम कर दें। आराम से, सबको
ملے گا، صبر کرو. یہ لو میرے بھائی، اور اوروں کو بھی دو. اگرچہ یہ بہت کم ہے، لیکن ممکن ہے کدورت ختم کرنے میں یہ کچھ مدد کرے. کدورت ختم کرنے میں ہمارے درمیان سوائے کینہ اور نفرت کے کچھ بھی نہیں. رہی کدورت تو وہ بدلہ اور انتقام لینے کے بعد ہی ختم ہوگی. کوئی بات نہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی نفرت و انتقام کا انجام اچھا نہیں دیکھا. تم بھی نہیں دیکھو گے. کینے کی تلخی اور غصے کی شدت قید کی تلخی کو مزید بڑھا دیتی ہے. صرف تمہاری وجہ سے اتنے سال مجھے زندان کی سختیاں جھیلنی پڑی، اور میں اس کا بدلہ لے کے رہوں گا. اگر چوری نہ کرتے تو زندان میں بھی نہ آتے. بہتر ہوگا اپنی اصلاح کر لو. یہاں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ آخر کیوں یہاں کی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے؟ اگر یہ جگہ زیادہ ہی صاف ستھری ہو گئی تو پھر کس کم وقت کا یہاں سے جانے کو دل چاہے گا. یہ زندان ہے، نہ تو ہم مہمان ہیں اور نہ یہ مہمان سرا. اصل میں ہم سب یہاں مہمان ہی ہیں، نہ صرف اس قید خانے میں بلکہ اس دنیا میں بھی، جہاں ہمیں کچھ عرصے رہ کر چلے جانا ہے. اس دنیا یا قید خانے میں عارضی قیام کو جواز بنا کر ہمارا اس آلودہ و متعفن زندگی پر سمجھوتا کر لینا مناسب نہیں. رودامن، معاف کیجیے گا جناب رودامن، وہ مجھ سے ملے. میں بھی ان سے ملا. یوزار سنگھ کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے تو چند دنوں میں ہی داروغہ زندان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. آپ کا خط بھی جناب قیدم ان کی خدمت میں پہنچا دیا ہے. اچھا؟ انہوں نے یوزار صف کو وہیں اپنے پاس بلوایا. یوزار صف نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور مجھ سے محبت سے پیش آئے. وہ قید ہونے پر رنجیدہ نہیں تھے؟ رنجیدہ؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ تو بہت خوش تھے. کہہ رہے تھے زندان زاویرہ زندان زلیخا سے بہتر ہے.
गालिबन कारी मामा को मुझसे कुछ काम है। नहीं, बस यूजारसिफ के बारे में पूछना था, सो जवाब मिल गया। गलत हो गया ना? इतना भी नहीं, फिक्र मत करो। अब ये जाकर बानो जुलेखा को सब कुछ बताएगी और तब बानो का गुस्सा काबिले दीद होगा। जंदान जावीरा जंदान जुलेखा से बेहतर। मैं जंदान जावीरा को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी ताकि तुम हर रोज 1000 बार जुलेखा के अस्तबल में जिंदगी गुजारने की आरज़ू करो। तुम्हें दिखा दूंगी, देख लेंगे। लिखो, अब मेरा ये कसर जंदान जाविया से भी बदतर हो गया। अब मेरा ये नहीं अहमक, ये मत लिखो। माफी चाहती हूँ बानो हुजूर। लिखो लिखो कि यूजारसिफ को जंदान में इसलिए डाला गया ताकि वो ताइब होकर मेरी अतात करे। वो गुलाम जो अपने अरबाब इख्तियार की अतात ना करे, उसे इतनी सख्त अजियतें और सहूमतें मिलनी चाहिए कि वो आइंदा फिर कभी हुक्म अदूली की जुर्रत न कर सके। यूजारसिफ जंदान और शिकंजों से तभी निजात पा सकता है जब मेरी अतात करने पर राजी हो जाए। ये यूजारसिफ पर वासी कर दिया जाए। आप जाएं और बानो जुलेखा से कह दें उनके हुक्म की अताअत जरूर होगी। यूजारसिफ, इंतखाब तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम चाहो तो यहां से रिहाई पा सकते हो। बस बानो जुलेखा को मेरा इतना लिख देना ही काफी होगा कि यूजारसिफ उनकी अताअत के लिए आमादा है। मैं इस असीरी को उस आजादी और राहत से कहीं ज्यादा पसंद करता हूं। इस जंदान को मेरे लिए शिकंजागाह जुलेखा के हुक्म के पेश नजर बना दें या जाए पनाह ताकि उनकी चालों से महफूज रह सकूं। यह फैसला अब आप पर मुनहसर है। मेरी हतुल मकदूर कोशिश होगी कि जुलेखा के हुक्म पर अमल दरामद न करूं। जनाब किदामुन, क्या मैं आपसे एक दरखास्त कर सकता हूं? कहो। हम कैद खाने के इस माहौल को तो अपने कैदियों की मदद से साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन उनके फटे पुराने लिबास की तब्दीली हमारे दस्तरस से बाहर है। क्या आप हमारी मदद फरमाएंगे? कोशिश करूंगा। आप उपेश, जनाब फरमा रवा के खानसामा को कहीं देखा तो नहीं है आपने? निगहबान मोहतरम, दरूद हो आप पर। वो आप उपिस जनाब फरमा रवा के मखसूस खानसामा को तो नहीं देखा आपने? मुझे उससे काम था। कुछ रोज पहले एक रात उन्हें यहाँ रखा और फिर यहाँ से ले गए। ले गए? कहाँ?
उसने क्या किया था जो उसे यहाँ लाए थे? पता नहीं, जनाब पोतीफार के हुक्म पर इन्हें रात को यहाँ लेकर आए और उन्हीं के हुक्म पर अगली सुबह उन्हें यहाँ से लेकर चले गए। उन्हें? मगर कितने लोग थे वो? 2 अफराद थे, आपूपीस और बीना रूस। तुम्हें उनसे क्या काम है? कुछ नहीं, मेरे पास उसकी अमानत थी, वो उसे लौटानी थी। अच्छा, मैं उसके घर चला जाता हूँ, शायद वहां मिल जाए। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें, खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। खुदा की लानत हो उन पर, लानत हो। 2 माह होने को आए हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं। बस अपने काम से मतलब था, अब हमसे क्या मतलब? जरा ख्याल नहीं, किसी अहमक से कुछ तय भी किया था जिसने अपनी और अपने बीवी बच्चों की जान महज उनकी खातिर मुश्किल में डाल दी। अब उस पर क्या कयामत टूट गई, उन्हें अब उससे क्या मतलब? आखिर तुम उन खबीसों का नाम बता क्यों नहीं देते? जब उन जलील और पस्त लोगों को अपने वादे का लिहाज नहीं तो तुम लिहाज क्यों करते हो? अब जब कि तुम मुसीबत में हो तो वो सब उनमें क्यों रहे? बस करें, क्या हो गया आप लोगों को? जिंदान के इस अफसरदा माहौल को मजीद अफसरदा मत करें। हम दोनों वो अहमक हैं जो जनाब आमून होता फरमा रवाए मिस्र को मारने चले थे, ये सोचे समझे बगैर कि वो खुद खुदाओं में से एक है और इतनी आसानी से मारे नहीं जा सकते। ये 2 माह होने को आए लेकिन अब तक उनमें से कोई हमारी खबरगिरी को नहीं आया। और ये अहमक अब भी अपने शरीक जुर्म साथियों के साथ वफादार है और अब भी उनके नाम बताने को तैयार नहीं ताकि हम इस कैदोबंद से निजात पा सकें। तुम शायद बेवकूफ होगा लेकिन मैं नहीं। ये अभी नहीं जानता। जब तक हमारे पास बताने को कुछ है, पुतीफार और आमून हुतब हमें जिंदा छोड़े हुए वरना जिन्होंने फरमा रवा के कत्ल का इक़दाम किया हो तो उन्हें जिंदा रखने का क्या जवाब रह जाता है? जब तुम जानते हो कि बिलाखिर मारे जाओगे तो इस वाक़े के असल खताकारों के चेहरे को बेनकाब क्यों नहीं कर देते ताकि वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचे? मैं अब भी पूरी उम्मीद हूं। हाँ, अब भी पूरी उम्मीद हूं। अगर निजात की कोई उम्मीद ना हो तब भी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर कहीं उनका नाम बता दिया तो वो मेरे बीवी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है ये साजिश माबद आमून की जानिब से हुई है और आपूपीस की परेशानी बेजा नहीं। वो लोग निहायत बेरहम और संगदिल हैं। मेरा अंदाजा दुरुस्त है ना? नहीं, मैंने कहा ना मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, तुम्हारा मोहतात होना बजा है। अगर अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों की जान तो बचा सकते हो। यानी फिर तो हमें खुदाओं की मदद मांगनी चाहिए। अब तो सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे खुदाओं में अगर मदद करने की ताकत हुई भी तो पहले तो वो काहिनान माबद और खुद आखमाहू और पादी आमून की मदद करेंगे, ना कि तुम्हारी। तो क्या तुम्हारे ख्याल में ना हमें आमून की हमायत हासिल है और ना ही काहिनान आमून की? देखिए, मेरा मकसद आपके खुदाओं की आहानत करना हरगिज नहीं, लेकिन उम्मीद मदद रखना वो भी एक पत्थर के मुजस्मे से बईद अज़ अक्ल है। तुम कौन हो जो हमारे खुदाओं को पत्थर के मुजस्मे कह रहे हो? युजारसीफ हूं मैं। युजारसीफ? पेशकार पुतीफार, वही सुलेखा के माशके वाला। तुम लोगों को अपनी निजात के लिए किसी कादिर और तवाना खुदा की जरूरत है। इन खुदाओं के बस में कुछ भी नहीं है। चलो सब तैयार हो जाओ। पत्थर की कान पे जाना है। सब बना ले।
इन्हें बांधो, जल्दी करो। जब जा रहे थे तो काफी परेशान थे, कह रहे थे मुमकिन है कोई नागवार हादसा पेश आ जाए। क्या अब तक कोई सुराग नहीं मिला उनका? हर एक जगह ढूंढ लिया लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। खानदान के अलावा और कहाँ जा सकते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता है कहाँ गए। परेशान मत होइए, अगर उसका कोई सुराग मिला आपको इत्तला कर दूंगा। कैसे कोई खबर नहीं? ये उसका घर नहीं है क्या? मैं तो सोच रही थी कि उसके बारे में आपसे पूछूंगी, क्योंकि वो आखिरी दिनों में मुसलसल आपके और जनाब आखमाहों के बारे में ही बात कर रहे थे। मसलन क्या कह रहा था? क्या मालूम, बस कह रहे थे कि कोई बड़ा वाकया रोनुमा होने वाला है, हमारे हालात और आपो पीस का औदा बदलने वाला है। कुछ अंदाजा है कहाँ गया होगा वो? नहीं जानती, नहीं जानती। मुझे तो तवक्को थी कि आप माबद वालों को कुछ पता होगा, कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हो, कोई आफत ना आ पड़ी हो उन पर। नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ नहीं हुआ होगा। अगर कोई हादसा पेश आता तो अब तक पता चल गया होता।